नानाविध मतर विरोध और ताहार निरसन वर्णना करिसेंती। पंडित माने भगवान प्रकृति प्रवृत्ति शक्ति समूहर स्वरूप बुझी पारि नथिबारु वाद विसंवाद प्रवृत्त होइतांती। किए कहे चारि तत्व तो किए कहे षड तत्व, किए कहे 9 तत्व तो किए कहे 11 तत्व। किंतु तांकर समगुण दमगुण उपस्थित हेले मतभेद दूरीभूत हुए। या परे श्रीकृष्ण उद्धव को प्रकृति पुरुष तत्व बुझाई सारी गोटे शरीर आत्मार अन्य शरीर को जीवा आसबार प्रणाली कथा कहिसंती। भगवान वाच हेमंत चिंतई निरते मन भ्रमाई नाना पथे हेमंते मन जहि रहे ज्ञान हरई पूर्व देहे मन वासना जीव संगे कर्म मिलई तार आगे से पर देहे जेबे पसे एकांते मन तहि मिसे आत्मा संगते रहे स्थिरे पूर्व शरीर से पाशरे लभई नुआ देहे संग तेबे पाशरे पूर्व अंग जीव संगते चढ़े प्राण हेमंते लभई मरण पूर्व शरीर परित्यागी नूतन देहे अनुरागी से देहे रहे आत्मा भावे प्राचीन प्रकृति स्वभावे जीवर जन्म ए प्रकारे शरीर शरीरे संचरे ए जीव स्वप्न मनोरथे जे रूपे भ्रम थाई नीति निद्रा अवसाने सचेते जे रूपे पाशरई चिते सेही प्रकारे पूर्व देही पाशरे पर तनु पाई हे आत्मा निर्मल स्वभावे मनर बस होए जेबे उत्तम मध्यम अधम गति लभई करी कर्म कुपुत्र बसे साधु जनी लभंती मंद गति जेने ए देह जन्म मृत्यु दुई क्षण कु क्षण नित्य पाई कालर अति सूक्ष्म गति एणु न पारे केही चिंती जन्म मरण बेनिमत विचारे नुहंती ए सत्य जन्मादि मरण पर्यन्ते जीवर भ्रम बोली हेते एबे निमार्ग अनुसरी उद्धवे कहिले मुरारी जेसने दीपर अनल वृक्षर फल स्रोत जल बयस अवस्था विकार ए रूपे सर्व प्राणीकर अग्नि रे दीप बुद्धि करी नदी रे जल कुआ भोरी बोलंती क्षय वृद्धि दुई जलर अग्नि रहुई से रूपे आत्मा देहे मानी जन्म मरण अभिमानी मर्त्य मनुष्य देह बही देवता होइले मरई जेसने अग्नि दारु संग हुई संजोग विजोग जन्म मरण ताकु मानी ए रूपे कहंती अज्ञानी गर्भे प्रवेश जन्म बुद्धि मारुत पंचम अवधि कुमार अवस्था षोडश जवन 40 बरस मध्यम बयस 60 जरा मरण नभ होए विपाके जन्म मृत्यु नहीं बीजर जन्म मृत्यु कहीं
ବୃକ୍ଷରୁ ବୀଜ ବିଲକ୍ଷଣ ସେ ରୂପେ ଦେହୁ ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ମାୟା ଶରୀରେ ଅପଣ୍ଡିତ ଆତ୍ମାକୁ କରଇ ସଂଯୁତ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ମୂଢ଼ ପଡ଼େ ସଂସାରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମଣେ ସତ୍ୱ ଗୁଣରୁ ଋଷି ଦେବ ରାଜରୁ ଅସୁର ମାନବ ତମୁ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭୂତ ଜାତ কর্ম ভ্রমণ তিনি মত যেসনে নৃত্য গীত তান দেখি শিশুর হয়ে মন তাহার প্রায় নাচে গায়ে সে রূপে আত্মা থাই দেহে বৃক্ষ পর্বত ছায়া যেহ্নে নিশ্চল জল কম্পনে জল চঞ্চলে যেহ্নে চলে নির্ণয় হন্তি এ শয়লে ভ্রমিলে নেত্র প্রাণী কর ভ্রমই যেহ্নে ভূমণ্ডল স্বপ্নে অনর্থ দেখি যেতে জন্ম মরণ এহি মতে কেবে হেনু হই এ সত্য এ মোর মায়া বিকল্পিত এণু তু ভ্রম পরিহর চঞ্চল চিত্ত স্থির কর এণু এ লোক ধর্ম যেতে মিথ্যা বিচারি ঘেন চিত্তে যে অবা স্তুতি অপমান এবেনি চিত্তে তুর ঘেন কে অবা করে অধিক্ষেপ কে অবা অপমান লেপ কে অবা করে অভিমান ভৎসন তর্জন তাড়ন কে অবা করে নিন্দা স্তুতি কে উপহাসে বা হসন্তি কে অবা বলে ধন নাশে কে মারে কে বা বান্ধে রসে ভোজন পাত্রে ধূলি দিয়ন্তি কেবলে তলে কচাড়ন্তি তথাপি ধীর মহাশয় নিষ্কাম গভীর হৃদয় যে প্রাণী নিন্দা স্তুতি সহে অদৃষ্ট মানি স্থির রহে ঈশ্বর নিষ্ঠ তৎপরে আত্মাকু আপনি উদ্ধরে উদ্ধব উবাচ উদ্ধব কৃষ্ণ মুখ শুনি বলই শুণ চক্র পাণি এ বড় সংশয় মো চিত্তে এমন্তে কে অছি জগতে কে পারে এতে দুঃখ সহি মর্তে মনুষ্য দেহ বহি যাহার মর্ম অভ্যন্তর ভেদই কুবচন সর সে চিত্ত নিবারিব কাহি এমন্ত প্রাণী ন দেখই যে অবা সর্বশাস্ত্র মতে যোগ অভ্যাসী দৃঢ় চিত্তে সেই ভ্রমই এ জগতে নিন্দা স্তবন বেনি পথে স্তুতি নিন্দন যে প্রকার যে দুষ্ট বচন প্রহার যে বা অছন্তি সাধু জনে তো পাদ সুধার পানে চিত্ত আনন্দে ভোলমতি এ কর্ম সে অবা সহন্তি এ বড় ভ্রম মোর চিত্তে ভূনাথ সহিবি কেমন্তে উদ্ধব কহে কৃষ্ণ পাশে সুজনে মজ্জয় হিরসে বলই দাস জগন্নাথ প্রাকৃত বন্ধে ভাগবত ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং একাদশ স্কন্ধে ত্রয়োবিংশোऽধ্যায়ः।